باكستان أتي قلعو حزقن دقي حزني طفقو دأنا أوصو لابصرقا دوريني እና ሸርገውርኩም ምስ ደቀይ ምስ ውላዴ ኣጋኒኒ ውላዴ ፋቕዖምኒ ደቀይ ፋቕዐ ልለመድኹ ወስእና ደቀይ እና ሸርገውርኩም ምስ ውላዴ ኣጋኒኒ ሰላም ሰላም ክብረት ተኸታተልቲ ሃመይናኹም ድሕና ድኹም ኣነ ድሕና እየ እግዚአብሔር ይመስገን ሃመይና ጥዕና ኩሉ ሰላም ዶ ኣነ ኩሉ ሰላም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃመይናኹም ድሕና ድኹም ሃመይና ስራሕ ገለ كل سلام بأنا كل سلام يجزاور مسكين أنا زحفت ناسي بطعمي حزناتني بقى مجمرة نا على الخزي قال مسر نجار اللي ولاد خان نجاو حتلس حد إثيوبيا عند حوين غاسي ولاد خاس كزيك نو واحد عمي ديت جانا خا أي تقاري مالتيو بخناتهم حزي بزميليا بزح نجار اللي 10 عمت أفهم 3 عمت أفهم 10 عمت أفهم قاني له ولدي ولادي مالتيو ندحر حد زيغا ندحوين خا همز قن حز باكستان الزنوسي لاوي بخايبو كدلي ود منو بخاي كدلي دابي بخاي كتيق بحق بتعم قرالاتي نقري مالتيو للا ولاد للا أي تخلي مخنياتهم ولادا سلالخونا نا ولادا نجت أي خلي إن أنا بحق بتعمي على حزنتني ولا ما أقبرالت خنت خليها دك عدا حد إثيوبيا سوايت سونا أي خوني أجن ولا يخون دامي طفاتي هليا مخنياتنا ولا دنجت الفلطو مالتيو أنا بتحمي تحزن لمن تاي بقى يقري سرحنا بحيلنا جنزو بقلبتنا لمصانا يجزابير بركة لبنا جنزو رقنا لي زغانا أتيل لنا باكستاني بنغالي هندي كزعي لاولها كاو بقى عيلو علخا عيلو ولادخا قسم خانات سارة ولدخا ولادخا يهم دنا يتفلت بطعمي خبدي مالتيو أنا زحفت ناسي بطعمي أحزناتني ياو أب مقبيت هنا تفالتنا أتولا مخنياتهم مقبيت للا قطعمي السوق وحزو منا من كحت آتيو كون ياو السالة بقى عم مقبيت تلا سرحنا يناتقاننا قلي آتولاتي أنا كنت سميتو كنت بطعم خبدي مخنياتهم ولاد خالم دخا بعلخا مقاول عخا حتخا لها الرسخة نورخا ولاد خا بعلخا لوازحخا أقات أم خوينو همزة فطور لتسي ندعي بونت بطعمي أولاد خبدس أنا ولاد أنجتس أي خلي بقى حقا حزي بكومنت بزح صرف النوتي اللي من تاي كاود عد خليت ولدي منامن بزا قطعم سي بقى قطعم تغانا خاسي لقطعم نجار يفلطي مخنياتهم حد سي لبيزنس قالب لنا اتيادو اقطعم خونو تنسي فطار ويا قددون عدي عصيون ايوصوني بقى خلن سي فوتين لس ديك خونا كخلا مخنياتهم ذا لغزياوي ገንዘብ ብለን አቴን دحرجن ያው ዝነገር ዚ ምጥናስ ሙላድ መጽሎ ማለት እዩ ካው ድሕሮ በቃ ታይማ ከገበር ወላዲካ ጽሕይ በማለት ኡሽ ማለት ነውቲ ፍቅርክ መጽ ብዛ አጋጣሚ الناس بطعم يخبدي بقى نفرد سي عين خلي هم يقولنا نفرد بتري دقة استو نفرد عين خلي مخنياتهم تاهم لقات من الناس عين فتي حزب بزحات ولا عرب دفر ليون بزح نجار أقاطم اللون دي أبو أمني في دك عرب قال الحزن عد أتين هي مخنياتهم خلنا سي فوتينا يخوني تجددني دام فوتينا يخوني زنجر زي تقبر اليوم مالتيو الناس بطعمي أحزنتني نولا دنجتسي همي هم سفسف بطعمي الحزنتني بطعمي أخبر سميتو إن حزقن بكومنت بقى عند أف حنا شرقورنا نبرات عايزة خنولاسي بقى تعرف يبوز حنو من خدولك داو من ولدولكي من همزولكي يحزسي قولعتم سي تايم كقبرو متابعتهم مخنياتهم بزح نقري إنه حزقن زولي يقبرو نقري اللي مشاط إنه ولادخا لجنزبخا حزو مسك خد كون دي إلى عدو مويس لخون نقرك قبر حاسوئو
الناس بتعمي خبديو እናቶም ቆልዑ ለይተወጣፀሉ መርቄት ከመይ ይገብሩ ሕዝዎም ክኸላ ፓኪስታኒ ከመይ ኣቢሉ ክወስዶም እና ኣዶ ለለዚ ኣጭንቅዋ ነው ማለት እዩ። ምክንያቱም እንድሕር ኢጋማ ለይብሎም እታ ቆልዓ ምስኡ ኮይና ላብ ደገ ስለለይትወፅእ ዓዲ ውሽጢ ስለዝኾነት ኢጋማ ገለቶም ቆልዑ ለይትሰርሐሎም እንድሕር ኮይኑ ሕዙ ክኸድ ኣይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሳለለሲ ውላደይ ዝኾነ ነገር ገውርለይ ከይኾን ወይ ሸይጥዎም ከይኾን ምናምን ልበሃል ነገር እያ ሕዛናት ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ ይከብድለቲ ሓንቲ ሴ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስራሕ ከይዳ ስራሕ ምስ ከደት እታ ቆልዓስ እታ ሰበይቲ ዓረብ ኮይና ላግነየታሲ ሓበሻ እያ ሰራሕተኛ ከይዳ ማለት እዩ። ካብኡ ቅድሚኡ ማንታ ወልዳ ናሃቲ ማንታ ወልዳ እንደገና ለለ ካልኣይ ወልዳ ናሃ ሕዚ ማለት እዩ። እታ ቆልዓ ስለሓረሰት እያ ወስዳታ ካብኡ ግን በቃ ምንም ኣስሊ ዓረብ ላይ ኣይኮነ እቲ ሰብኣይ ማለት እዩ። ኣስሊ ዓረብ ላይ ኣይኮነ ይመስል ዶ ምናምን ዝበሃል ካል መፁ ነወዶ ሃማእታቶም እዩ። በቃ ቤተሰበሲ ጭራሽ ታይሃም ልኾንኩስ ትዛይብልኒ በቃ ከለ ቤተሰባሴ ኣይትጥይቂ ታይሃም ልኾነት ማለት እዩ። በቃ ኣነ ኣይፈልጢ ኣብ ዘለለቂ ዓደይ ቤተሰብ ንህዩ ኣይቀራረቢ ኣይኸዲ እና ኣነስ ናዳሕኒ ኣይኮነ ልገብሮ ነገር ሲጨንቁኒ ከይኸድለ ደቂ ሓድኪ ክኽድላ በለኒ እዩ። በቃ ዝናሕዚ በተለይ ዝናሕዚ ክወልድ ኣይደለኹ ግን በቃ መድሓንቲ ላምንጥለኒ ይቆፃፀረኒ ዓዲ ቆልፍዋ ይኸድ ዓዲስ ቆልፍዋ ይኸድ ማለት እዩ። ከይትወፅእ ምናምን ቆልፍዋ ይኸድ እቲ ሰብኣይ ለለ ካልእቲ ሰበይቲ እናሃቶ እያ ካልእቲ ሰበይቲ እናሃቶ እያ እዛ ዝናሃ ካልኣይ እያ ማለት እዩ። ኣብ ካሊኡ ከፋብልዋ ኖ ኣብ ካልእቲ ካርዩ ከፋብልዋ ንዳሚ ነደቁ ሰበይቱ እናሃቶ ማለት እዩ ካልእቲ እና ሕዚ ቆልዓ በቃ ምንም ቤተሰብ ላይ ኣጠይቕ ወላዲ ኢለ ይበሃል ቤተሰብ ኢለ ይበሃል ታይሃም ልኾነ ክሲ በቃ ብጣዕሚ ዓዙሙኒ እንሆ ምንም ልኾንክዎ ነገር ኣይፈልጢ በቃ ስልክ ላብ ኢደይ እንህኒ ግን በቃ ኦኬ ወቕዓ ኣይድውሊ ቤተሰብ ሃመይ ንእኹም ኣይብሊ ኣቦይ ኣይጥይቕኒ ኣይጥይቒ ኣብዚ ልንሆ ቤተሰብ ኣይጥይቒ ታይሃም ልኾንኩስ ኣይፈልጢ በቃ ዋላ ሓደ መዓልቲ ክጠፍእ በቃ ሞክረል ኣይፈልጢ እሱ ላይ ይቐልፍ እዩ ስለልጠራጠር ገለ ዓዲ ምናምን ይቁልፎ እዩ። ግን ኣነ ሓስበየ ላይ ፈልጢ ታይሃም ልኾንኩ በቃ ቆልፍኒ ይኸድ ከፍቲ መኣቲ በቃ ንኡ ክከፍለ ይሃርሰ ስራሕ ነብሩ ትመፁ ለልሃም ኣብ ደልዩ ሰዓት ኢሉ መፅእ ኣብ ደልዩ ሰዓት ትመፁ ለልሃምኡ ከፍቲ ኣቲ በቃ ሕዚ ዝኾነ ነገር እስኪ በቃ ካራብ ምናምን ድሕር ገጥሙክኸ ከምዚ ብደገ ላቆለፈኪ ሌላ ዓዱ ላዕሊ ሽጓ እዩ እና ንምንታይ ገለ ሃምበለታ ተቆልዓ በቃ እንድዒ ምንም በቃ ኣይናገረይ ምንም ልናገሮ ነገር የብለይ በቃ ኣብ ደልዩ ሰዓት ይመፅእ ኣብ ደልዩ ሰዓት ይኣቲ ይወፅእ ተደልየለ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ለይመፀ እሺ ይብል በቃ ዝኾነ ነገር ጠልበ ብጋላ ክቕበል ኣይኽእል በቃ ኩሉ ነገር ሲ ባዕሉ ኢላ ምፀላ ማለት እዩ። ወፃ ምናምን ትንትብል ኣይትኽእል እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ከለ ቤተሰብ ኣይትጥይቂ ሕዚ ጓሊ ወዲ ማንታ ወልዳ መጀመርያ ሕዚ ለለ ወዲ ወልዳና ማለት እዩ። ሕዚ በቃ ሳለይ ጋማ የብለይ ደቃ ለይ ጋማ የብሎም እዚ ሲላበይ እዩ ሕዚ በቃ ብጣዕሚ ግራ ልዓቲ ነገር እዩ ማለት እዩ። በቃ ኢዳሃባ ደቂ ሕዛ ልዓዲ ትኸድ እያ ግን እቲ ሰብኣይ ውላዱ ኣይህብ ሕዚ እንታይ እያ ትገብር እንታይ እዩ ነዋ ኣማራጭ እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። በቃ ታይሃም ድኾንለያሲ እንደ ግራ ኢልኣቲካ ምስ ቃርኦምሲ በቃ ልኾነ ነገር እየን ልኾንለያ ማለት እዩ። ሕዚ በቃ ኣይልውላደን ኣይልባዕለን ግዜ እየን ኩሉ ነገረን በቃ ክሓልፈልና ብለን ትሰድተን ኣብዚ መፀን ላይ ሓሰብኦ ነገር ያጋጥመን ምውላድ ካብ ደ ዜጋ ካብ ምውላድ ካብ ደ ወዲ ዓድኻ ምውላድ ወዲ ዓድኻ እንድሕር ወልድለኻ ኮ ብጣዕሚ ዓብዪ ሃፍቲ ኮ እዩ። ምክንያቱም ውላድኻ ልነጋግሓ ትመርዖ ዓዲ ኣቦኡ ክግነይ ኣቦኡ ለውዕል ሓድሩ ውላድ ይብሉ መፁ ክጥይቕ እና ካብ ወዲ ዓድኻ ምውላድ ሲ ኩላ ያግኒ ብጣዕሚ ዕድል እዩ ማለት እዩ። እዚ ግን በቃ መፅኻ ካብ ደይኹን ዜጋ ምናምን ምውላድ ግን ንባዕልኻ ለ በቃ ትሰድትኻ ለ ግዜኻ ለ ዋላ ትቐፅሩ
ውላድካ ሕስኻ ናብ ምንታይ ዓዱ ለኩሉ ኣያግኑን እዩ ምክንያቱ ውላድና ኣይንህብ ኢላውሉ ማለት እዩ እና ሕዛዝናለ በቃ ካብ ፓኪስታን ወልዳ ካብቲ ፓኪስታን ግን እዛ ሕዚ ዓረብ ወለደትሉ ሕሽሎት እዩ ዋላ ወረቃቅቲ ተውፅለ በፅሓት መፅኻም ክገብር ክኽእል እዩ እታ ካብ ፓኪስታን ዝወለደት ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሕዚ ቆልዕቶም ንላበይ ዝወሰዶም ላበይ ድንዩ ኣይትፈልጢ እና ኣነ ብእውነት ብጣዕሚ እያ ዝሓዘነትኒ ማለት እዩ በቃ ሓዝናትኒ ውላዳ ሃምሃባ በቃ ኩሉ ነገር ቀርዩ ግዚኣ እንዲ ዓመታት ኣቃፅላ ምስኡ ሕዚ ውላዳ ሕዙላ ትጠፍእ ሎ ብጣዕሚ ዓብይ ሕማም እዩ ማለት እዩ እና ኣሕዋተይ በቃ ኩሉ ነገር ምስ ወዲ ዓድና ንቀራረብ ወዲ ዓድና ናእቲ ወዲ ዓድና ንውልድ ካብ ወዲ ዓድና ንውለድ ምንም ንገብረልና ነገር የለ ካብቲ ካልእ ዜጋ ከይድና ንጋጓሓት ወዲ ከለ ኢብካ ክኳ ዓንዲ ከይድካ ኣጣየቕካ ለይግነይ ነገር ተወለድና ንባዕልና ንውላድና ንኩሉ እዩ ዝጉዳእ ማለት እዩ በቃ ውላድና ጥራሕ ኣይኮነን ዝጉዳእ ንባዕልና ኢና ንጉዳእ ኩሉ ግዜ ምክንያቱም ውላድና ኣቦይ ኣብ ልበል ዝጠየቀና ሰዓት ኣቦኻ መን እዩ ኢልና ንምንጋር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ንኣሕዋተይ ማዕረይ ወዲ ዓድና ይኹን ምርጫና ማለት እዩ እና ቪድዮ ሸር ላይክ ኮሜንት እናገበርኩም ኣበራትዑኒ ቤተሰብ ይኹንኩምና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ